ala ko kira ma kafiri dɔw b'i kɔfɛ ka seli kafiriw Allahu akbar mais u ko ala yɛrɛ t'a ɲɛ dɔn Allahu akbar ala sɔsɔla caman bɛ misiri kɔnɔ o bɛ ka ca karamɔgɔw la kɔni Allahu akbar minnu ko k'u y'u ka docteur ta kabakolo la siga o de la n b'a fɔ selila kafiri fin de ka ca siga t'a la seli bɛ n'u ni tigɛ mais kafiri si tɛmɛ t'u kan siga t'a la Allahu akbar seli bɛ maa kɛ silamɛ nkalon fin Abdulayi ibn Abasi ko ale wulila ko bilahi a y'a sɔrɔ o seli fana kelen in de la Huseni fagara Karbala Allahu akbar aidra ala ko selilaw kafiri i ka misiri kɔnɔ tɛ dɛ ala kira ka misiri kɔnɔ i ka alimami bɛ minnu seli tɛ dɛ kira bɛ ka minnu seli o de la suratu tawba o de la ala kira ko sallallahu ko n bɛ taa ka fɛn fila ko kuranɛ kana tila a la dɛ ni kuranɛ kun tɛ yan sɔrɔ ko in banna o ye tiɲɛ bilahi kuma bɛɛ n'a kɔrɔ de don siga t'o la wallahi ala ko selila dɔw ma ala kira kɔfɛ ko kafiriw don la tusalli ala ahadin minhum mata abadan ولا تقم على قبرهم إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون alors ni Qur'an aya de ame je ka ala tanu ka barkada ka sali kidenw la sɔn hɛrɛma kan n'o ye ala kira kisi ani nɛma be ana somɔgɔw ye ani maa ma de y'u tugu ɲɔgɔnya fo ka taa jɔdon se ala ka ni aw bɛɛ ye o jamakulu sanuma in fɛ bi wajulu kɛnɛ kɔnɔ ni ye an ye hɛrɛ dugu tamani ni ye an ye nɔrɔ dugu tamani ni ye an ye an karamɔgɔ Seyidi Sheikh Usman Madan Haidara ale bange dugu tamani ka bɛn septembre kalo ma san 2021 ala sɔnna ma tamani hasaniya tɔn jɛkulunba min be yen nɔ mun ni asabu ɲuman bɔra an ba yɔrɔ n'o ye Haidara tanti Halima Dagamayisa ka kɛ ni ale ye wulikajɔ ni cɛsiri min kɛ Imam Hassan a ka bangeli mana se a bɛ jɔyɔrɔ min t'a la a n'a bɛ wulikajɔ min taara fo ala nana a latigɛ tamani musow ɲɛ bɔra baara in fɛ u y'a kanu k'a ɲini a fɛ k'u bɛna baara in sigi tamanikaw fɛ yen nɔ walasa ka se k'a ladege a bɛ ka baara min kɛ a ka kɛ niyɔrɔ ye olu ma diɲɛ in kɔnɔ u ka se ka niyɔrɔba sɔrɔ a la lahara kɛ ni ɲinanta ye ala sɔnna a ma u ye wele bila an ka Mali Haut Conseil islamique ɲɛmɔgɔba ma n'o ye an fana karamɔgɔ a Seyidi Sheikh Usman Madan Haidara a kana bɛn u ka nin baaraba in tamani a n'a a lamini dugu bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan maa si ma to kɔ u bɔra ka an ka Mali Haut Conseil islamique ɲɛmɔgɔba ka kunbɛ tamani donda la denmisɛnninw fɛ maakɔrɔbaw fɛ ka sɛnsɛn ka na f'a yɛrɛ kun ka denbaya da la k'u ka nisɔndiya n'u ka waleɲuman dɔn ta k'a ɲɛsin a ma a nali ka na u ka nin baara in jaabi o hukumu kɔnɔna na an karamɔgɔ kɛnɛ in kan a ye bonyamasegin ta k'a ɲɛsin u ma ani ka duwawu ta k'a ɲɛsin u ma ka tila ka an bɛɛ da ni ala sɔnna a ma k'u na ɲɔgɔn sɔrɔ wajulu kɛnɛ kan surafana dumuw kɔfɛ wajulu kɛnɛba sigira min kɛnɛ kɔnɔna na maaw bɔra fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka na tamani mɛri ka taa se tamani sous-préfet ma ninnu bɛɛ lajɛlen kun bɛ kɛnɛ in kɔnɔna na kara tamani alimaminakaw n'a dugutigilakaw kan kɛnɛ in baara kunfɔlɔw daminɛ ni folikan ni waleɲuman dɔn kan caman ye kɛrɛnkɛrɛnyala k'a ɲɛsin an ba sɛgɛnbali ɲinabali ma n'o ye Haidara tanti Halima Dagamayisa ye ka kɛɲɛ ni a ka wulikajɔ ni a ka cɛsiri min a n'a ka maa ladon min n'o b'a bolo su ni tile k'a ɲɛsin saniya jɛkulu muso bɛɛ lajɛlen ma ka fara a cɛw kan o kɔfɛ ka tila ka bonyamasegin ta k'a ɲɛsin kotigi ma sababu ɲuman kira ka dɔn a somɔgɔw ka dɔn ka fɔ u kana ka bonya u kana ka karama o bɔra Bahauddin yɔrɔ a Seyidi Sheikh Usman Madan Haidara ko k'a fɔ k'a waleɲuman dɔn ani a kɛlen don ka dɛmɛ min ta k'a ɲɛsin tamani musolakaw ye nka don n'a nataw la ni ala sɔnna ma nin dantigɛlikan ninnu aw na a bɛɛ lajɛlen sɔrɔ Sherifila jabaranin kan nka kɛrɛnkɛrɛnyala bi an bɛna min yira aw la o de ye karamɔgɔ kelen kɔ ka kɛnɛ lasɔrɔ folikan ni waleɲuman dɔn kan kɔfɛ a ye dakuruɲɛ fila min lase an ka jɛ k'a ɲɛmadaw fɛ. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. An ka kuma tɛna janya bilen parce que kuma bɛɛ fɔra k'a ban anw ta ye tɔ lase ye n kɔrɔkɛ bɛ n kɛrɛfɛ Abaja alhamdulilayi rabbil alamin an ka commandant bi yan siga t'a la an gendarmew ka ɲɛmɔgɔ bi yan tiɲɛ an ka maire bi yan dugutigi n'a ka mɔgɔw bi yan tiɲɛ ayiwa o kɔrɔ ye tamanika bɛɛ bi yan siga t'o la ka fara an karamɔgɔ kan n'o ye an ka alimamiba ye a n'a ka mozin tiɲɛ bi su in na hakili la an bɛ le 25 9e mois 2021 mais u ko ko minuit
tɛmɛna Aha. ko an donna le 26 kɔnɔ ka ban n tɛ baasi ye Allahu akbar. an ka foli bi jama in bɛɛ fɛn o fɛn y'i yɛrɛ sɔrɔ yan Aha. Ilamine. an balima minnu bɔra dugu wɛrɛw la Aha. ka na far'u kan Naam. an ka foli bi nabaga bɛɛ ye Ilamine. u sara bɛ ala bolo A b'a tigi bolo. Ah. n bɛ tila k'a ɲɛ f'u ye Aha. nin kɛnɛ in kan Naam. cɛ min bi yan Aha. muso min bi yan Aha. walahi Naam. ni n ŋaniya bi yan kana siga Aha. ala yafalen du i ma Ah. i ni ala cɛ Aha. Subhanallah. Abani. Sigei. n tɛ ka ka kuma ni gundo ye Ayi. Gudo tɛ. n tɛ waliyu ye Aha. ne yɛrɛ tɛ n yɛrɛ dɔn jango maa wɛrɛ jango gundo Allahu akbar. Ah. n bɛ ka kuma ni ala kira kumakan de ye sallallahu ta'ala alaihi wasallam Salim. Ah. an bɛ kira sigiyɔrɔ de la kira ka kɛnɛ de kan Cɛ. kira ka denbaya ka kɛnɛ de kan Aha. o de la n ye nin fɔ Cɛ. n y'a fɔ kun min na fana Naam. n bɛ tila ka na d'aw ma kira kumakan na sisan Ah. Allahu akbar. Ah. Zamzamiyu. Allahu akbar. n ye ŋaniya ko de fɔ ka fara kan Siga t'a la. parce que kira y'o de fɔ sallallahu alaihi wasallam Aha. innama al-a'malu binniyat Cɛ. wa innama likulli imri'in ma nawa Siga. Ah. ko baara o baara Naam. jɔn bi min kɛ Aha. ko a bɛɛ sirilen bɛ ŋaniya de la Siga t'a la. ni ŋaniya ɲɛna ka taa ala ma fɛn o fɛn na Aha. o fɛn ɲɛnen don hali n'a kɛcogo ma ɲɛ i fɛ Allahu akbar. O ye wulibali. Ah. alors bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan Aha. tamanikaw ani an ka dugu caman Cɛ. ka na ɲɔgɔn jɛrɛ nin kɛnɛ in kan depuis kuma jumɛn fɔ sisan Aha. bɛɛ kelen bɛ k'i ka baara bila k'i sigi mun kama Siga. Ah. Wala dɛ. ala Allahu akbar. bɛɛ sigilen bɛ yan bi ala de kama Siga t'a la. bɔn n'an balola an bɛ balo ala ka tanga ni ala ka kɔlɔsili de kɔnɔ Aha. n'an zara fana Naam. dingɛ kɔnɔ ye an bɛ segin ala ka kan da n'a ka kɔlɔsili de ma Siga. Ah. n'o y'a ye dusukun o dusukun na Aha. kira ka denbaya dɔ kanu de ye bɔ i ka so Aha. kira ka denbaya dɔ kanu de y'a to i ka baara bila Naam. soronɛli donna tɛ mɔgɔ fila ye Ayi. muhamadul mustafa don Aha. alehi salamullahi Ah. Allahu a akbar. kelen de bɛ soronɛli don Cɛ. Bɛ kɛ. n'i y'a kanu Aha. i y'a ka denbaya kanu Aha. k'u ka sira minɛ Ɔhɔ. ala ye janɛmɛ haramu i ma Cɛ. Allahu akbar. Aydara. su in na Ɔhɔ. an bɛ o kɛnɛ de An kan b'o kɛnɛ kan. Siga. o la an bɛ fɔlɔ k'an baw fo Cɛ. O y'i laminɛ. n y'a fɔ an baw ye ka kɔrɔ Ɔhɔ. ko kura tɛ nin ye Ayi. Ah. f'u k'a dɔn Ɔhɔ. kabini silamɛya daminɛna Naam. a dulɔki bɔba Ɔhɔ. saya la saya ni balo la Ɔhɔ. musow de don Allahu akbar. Olu don. aha Ah. maa fɔlɔ min sara Naam. mɔgɔ fɔlɔ min joli bɔnna ala ka nin diinɛ in nɔfɛ Ɔhɔ. muso taafetigi de don Allahu akbar. Aydara. u y'a faga cogo jugu de la kafiriw Siga. Sumayya Allahu akbar. k'a langolo bɔ Naam. ka juru siri a sen kelen la Ɔhɔ. k'o di sotigi ma Ɔhɔ. k'a siri sen dɔ in na k'a di sotigi ma Ɔhɔ. Allahu akbar. ne ka kuma ma nɔgɔ Man nɔgɔ. k'a di bolifɛntigi ma a kɛra ɲɔgɔmɛ ye sa o Ɔhɔ. a kɛra so ye sa o Ah. k'a di bagan fila ma Cɛ. nin bɛ taa tan nin bɛ taa tan Allahu akbar. Ah. k'a fɔ k'a ka kafiriya muhamadu ma Naam. a ko muhamad Siga. Abani. u nana biɲɛ tura la Ah. fo k'a bɔ a kunkolo fɛ Allahu akbar. a ni tigɛra Naam. muso taafetigi a ma layidu bɔrɔtɔ Ayi. Mayɛlɛma. cɛpɔ Ah. Aydara. Siga. mɔgɔw man kan dɛ Manga. alors bi Ɔhɔ. o dama tɛ ala kira sɔrɔ salam Ɔhɔ. a bangena du min kɔnɔ Ɔhɔ. n'o ye kore hashimiya la ye gɛlɛya kun bɛ yen Siga t'o la. Ah. gɛlɛya kun bɛ yen Allahu akbar. c'est à dire k'a fɔ e ye fantan ye gɛlɛya b'aw ka so o tɛ ko kura ye Ayi. o ye ala ka kɛcogo de ye Cɛ. a ka jɔnw na Allahu akbar. ala kira sɔrɔ salam a bangena du min kɔnɔ fɛn kun tɛ yen han Ayi. Allahu akbar. Ah. et puis yatimɛden de kun don fa sara ba sara Cɛ. Siga t'a la. a balola o fantan du in de kɔnɔ Naam. alors
mɔgɔ ne y'o de fɔ ansaru ye a ye kuma in to yen an ka taa dɔrɔn an bɛ se ka taa cogo di fo an ka baara kɛ fo an ka baara kɛ alakira sɔlɔ silam a bangenen du in kɔnɔ se tɛ du mɔgɔw ye kira obligera fo n ka baara dɔ kɛ u y'a ta bagangɛn zarala la u y'a ta bagangɛn zarala la a bɛ baganw gɛn sara la El Mustafa o kɔfɛ muso dɔ bɛ yen o ye jagokɛlaba ye ala kɛn bɛ ka hɛrɛ nɔgɔya ye nafolo b'a bolo alors mɔgɔw bɛ to k'a lakale ye ko kuresiw ka kamalenni ko ladiri don ko ladiri don dɛ n'i dara la janfan t'a bolo muso o de ka di jagokɛla ye k'a fɔ karisa tilennen don a ti maa namara jagokɛla man'o mɛn maa o maa na fo n'a dɛsɛra ɲɔ tɛ a b'i gɛrɛ a la yɔrɔ bɛɛ muso in ko k'u k'a wele ka s'a ma kira nana sɔlɔ silam seda khadija ko a ma ko n b'i ta baara denya la e bɛ taa n ka jago kɛ ka na n bɛ fɛ k'a f'i ye baara kɛ han baara kɛ garisɛgɛ bɛ ala de bolo mɛ dɔ kɛ dɔ kɛ dɛ ansaru ye cɛw dan tan de a waritigiw ansaru waritigiw dɔɔnin bɛ minnu kunna dɔɔnin bɛ minnu kunna olu bɛn'u ka voiture de gare k'u cɛsiri ka fara hali nɛgɛso tɛ min bolo kan ka wali betɔnw kɛ waritigiw ka so jɔtɔ ansaru waritigi bɛna setigi ni bɛna ka mobili jɔ k'a cɛsiri ka fara ansaru tɔw kan minnu nɛgɛso t'u bolo ka siman nɔɔni ka waliso bili k'o wari minɛ k'a bila u ka kɛsu kɔnɔ o ye wulibali ye ansaru ka baara ye de ka fɛn kɛ e bɛ ko olu la fo ka diɲɛ wuli e natɔ faneni na nka gɔngɔ ni fa o tɛmɛ dɔ manil fard manil muhyi manil mumitu manil nasir manil kafi wahid alors alakira sallallahu alaihi wasallam a ye baara kɛ muso in bolo muso in a nana ka wari nɔfɛ kira nana muso in yɔrɔ la ko a nana ka wari minɛ muso ko a ma a ko i bɛ wari minɛ i bɛ taa kɛ mun ye a ko somɔgɔw ko n ka muso furu muso furu nafolo n'a sɔrɔla muso ko ɲɛ bɛ ɲinɛ na Sedatu Khadija ko kira ma ko e bɛ ne ɲɔgɔnna fɛ wa i bɛ ɲɔgɔnna fɛ wa sariya y'o daga o tɛ baasi ye silamɛya kɔnɔ muso o muso n'i tɛ furu la n'i ye cɛ ye min ka di ye sariya ko a ɲin'a fɛ i b'a fɛ a k'i furu alakira sɔlɔ silam muso in y'a yɛrɛ yira a la a ko n b'i fɛ nka n bɛ taa ɲɛfɔ somɔgɔw ye n'a fɔra setigi muso ko a bɛ fɛ ka fandanden furu fandanden ka furu o bɛ mɔgɔw siran ko duman don nka a bɛ maa siran kira taara o ɲɛfɔ sɔlɔ silam a somɔgɔw ye u ko y'a kuma in fɔ a mu kosɛbɛ a ko n y'a faamu a ko tuma na e k'a to yen an na maa bila k'a ɲɛɲini u ye maa ci Khadija ma Sedatu Khadija a ko n y'a fɔ wa labɛn bɛ fana ni a somɔgɔw sɔnna n bɛ k'a muso ye kira muso fɔlɔ sɔrɔla tan n bɛ fɛ k'a fɔ an baw ye muso dɔ de ko kira ma muso t'a bolo wari t'a bolo k'a ta baara denya la ka tila k'a yira la ne furu n'i bɛ ne ɲɔgɔnna fɛ kira sɔnna kira somɔgɔw sɔnna ala sɔnna furu in kɛra o Sedatu Khadija in o de ye alakira den bɛɛ bange fɔ den kelen
Ibrahim. Allahu akbar. Siga. Ni musokɔrɔba in de ye kira den bɛɛ sɔrɔ. Allahu akbar. Ni den kelen tɛ o ye Ibrahima ye. Allahu akbar. O ba ye Mariyatu Qabtiya ye. Tiɲɛ. A tɔgɔ ye Mariyatu. A bɛ bɔ Kipti. Adira. O jɔnmuso in de nina kira la. Kisi nɛɛma b'a ma. Allahu akbar. Alors a y'a ka hɔrɔnya. Ka Ibrahima sɔrɔ a fɛ. Siga. N'a sɔrɔla kuma in bɛ faamu. A faamulen don. Alors n bɛ fɛ k'a fɔ an baw ye. Diinɛ kabini kunu. Mɔgɔ fɔlɔ minnu y'a ta fanga na. Musow de don. Siga t'a la. Alors n'an y'an baw y'an ɲɛfɛ bi. An ti dan si sɔrɔ nin na, an ti danle sɔrɔ a la. Tiɲɛ. Siga t'a la. Munna. Ne Bamakɔ ne ma taa Bamakɔ ko n bɛ taa wajuli kɛ. Ayi. Ne tun bɛ Moti de. Allahu akbar. Wala dɛ. U y'anw sisifan Moti. Ni ne hakili ka di 84. Ne hakili ka di. Sigei. O waatiw don. Allahu akbar. O y'a sɔrɔ n kɔrɔkɛ bɛ Bamakɔ Ala ka hinɛ na Yakubu Ayidara. Ami. An b'a wele ko Mamu ka ba. Tiɲɛ. Ne ye labɛn ka taa ale de fɛ yen. Pour que n ka se ka papier sɔrɔ. Ka segin ka na Moti ka wajuli kɛ. Allahu akbar. Alors an nana sɔrɔ. Ko nɔgɔnba tɛ. Nka an y'a boliboliw daminɛ. Yani ɲɛka sɔrɔ. Ne kɔrɔkɛ ko ma ko n ka dakuruɲa 2 fɔ misiri dɔ la. Lafiyabugu daba kɔrɔ. Sigei. Ne taara fitiri kelen zeli ye. Ka n dalama. Tiɲɛ. Allahu akbar. Sigei. O kɛra min na. A kɛra baara ye. A bɛ ko ye. Allahu akbar. An karamɔgɔw u nana n'an ye Bagadaji Arahida la. Allahu akbar. An ye wajuli ko damadɔ kɛ an baw de farala ɲɔgɔn kan. Tiɲɛ. Parce que ne ye labɛn n bɛna seli kɛ n bamuso fɛ. Allahu akbar. U ko ne kana taa n ko n bɛ taa parce que sosara bɛ Bamakɔ. Yɛrɛ balo bɛ Bamakɔ. Tiɲɛ. Anw ye fantanw ye se t'anw ye. Musow ko to yan. Sigei. Ni dɔwɛrɛ tɛ balo ni sosara kɔ. Anw bɛ jɛ n'o ye. Sigei. Bani. Musow de farala ɲɔgɔn kan ka na. Allahu akbar. Ko e tɛ taa tamani dɛ. Ayi. I bɛ to yan. Wala. N ko a diyara n ye nka a y'a to n ka taa seli kɛ. N bɛ na. Wala. Sigei. Seli banna dɔrɔn ne ye n ka minɛnw cɛ ka taa. O musokɔrɔba minnu farala ɲɔgɔn kan. Ka Ayidara bisimila Bamakɔ. Ka Ayidara ka sosara sara. Ka Ayidara dɛmɛ. A ka lafiya. Hali sini. Baroba de kama taa an fɛ ale mana. Hali sini o sosara kelen o muso kelenw de b'o sosara sara kalo o kalo. N ko a ka dugawu minɛna aw ye Ala wele. Ala ye yɔrɔ di Ayidara ma aw yɛrɛ barika la. A ye sosara to yen u ko u ka maa laban bɛ sa a kan. Sigei. Bani. O ye musow de ye. Ne ka mɔgɔ ye olu ye. Allahu akbar. O ye wulibali ye dɛ. Kɔrɔkɔrɔ dara nka ko jama wɛrɛ t'a nɔfɛ musow kɔ. Ayiwa ne yɛrɛ tigɛ dɔ bɛ yen ko Tarawele o bɛ sɛgɛn kuma dɔw la o ko karamɔgɔ muso ninnu an t'a f'u ka t'u ka so n ko ka t'u ka so. Subhanallah. Zamzamiyu. Allahu akbar. N ko e ma min faamu muso bɛ yɔrɔ o yɔrɔ cɛw b'u sɔrɔ yen. Tiɲɛ. Siga t'a la. Cɛw bɛ na dɛ. U bɛ na. Non. An karamɔgɔ. Morikɛ n'i ka client kɛra cɛw ye. E ka ko ban dɔ don. Wulibali. Sigei. Nka mɛ mɔriw de b'a ko aw ye wajulikɛlaw ye. Ni muso dɔw ma k'i ka client ye. Olu de b'a tɔ bɛ ɲɛnabɔ. Nka cɛw min b'i bolo a b'a dun de. Tiɲɛ. Siga t'a la. Zamzamiyu. Allahu akbar. Moriw yɛlɛla dira. Allahu akbar. Ok. Min b'i laban ye musow ta ye dɛ. Siga t'a la. Non. Ne t'o tulonna ma fɛ o ne t'o dogo ka fɔ dɛ. Ayi fiyewu. Ala kira sɔrɔ silamu jɛni fɔlɔ ka nafolo kɛra k'a dɛmɛ muso ta fɛtigi Seyidatɔ Kadija. O don. Allahu akbar. A ye kira ta min kɛ a ye so d'a ma. Sigei. Ka finiw d'a ma. Ko wa n ka nafolo y'i ta ye. Allahu akbar. N'i ko min o de bɛ kɛ. Sɛgɛn bɛ du kɔnɔ Ala kira fana y'a ye a fanincinin tɛ se du kɔrɔ u ye denw tila. Kira ye Seyidina Ali ta a fitinin a tɛ tɛmɛ san 5 san 6 kan k'a bila a fɛ yen.
Senali lamɔna kira ka dilanga de. Tiɲɛ siga t'a la. U ni mɔgɔ tɔw ye kelen ye. Ayi u tɛ kelen ye. Muso dɔ de y'a kɛ Seydatu Khadija. Allahu Akbar. Mais kira ma k'a ma fitiriwale ye dɛ. Sigi a bani. O muso in fatura san min na. Naam. Kira jigi kun b'a a somɔgɔ minnu kan. Olu o fana fatura o san kelen. Allahu Akbar. O fatuli kelen. Naam. U ko kira tɛ to Maka ko f'u k'a faga. Sigi. Kira hijirala tan de. Parce que jigi fila kun bɛ yen Ala y'u kɛ jigi ye. Jigi ye tiɲɛ koyi. A wulibali yɛrɛ. Ala de ye bɛɛ jigi ye. Nka Ala tilala ka jigiw kɛ ɲɔgɔn ye. Siga t'o la. Jigi bɛ yen n'o tilali la. I bɛ si ɲɛna dɛ. Tiɲɛ o bɛ kɛ. Ka Ala to yen kɔni. Tiɲɛ. Ala de y'a bɛɛ kɛ o. Siga t'o la. A bani. Mais Seydatu Khadija fatura san min na Ala kira binakɛ fatura o san. Allahu Akbar. U ye tasuma tigɛ ka da tigɛ. Parce que kunbɛbaa wɛrɛ tɛ yen bilen Ala kɔ. Siga. A ma ɲɛ Ala ko a ma ko i bɛ bɔ fɔlɔ dɛ. Allahu Akbar. Faso la. Sababu minnu kun b'i kunbɛn olu taara. A tɔ ye ni Ala ta ye o ma se. Sigi. I bɛ bɔ. A zamzami. Allahu Akbar. A bɔra dɛ. Bɔra. Maa ma fitiriwale dɛ. Ayi. Makan minɛ don. Su kora. Naam. Kira ko silamɛw ma. Ne sera vaso la. Nka an kana don Makan su fɛ. Sigi. Selila nafigi dɔw. Naam. Ko sahaba bɛɛ ka ɲi. Ni min farati nin kuma in na dɔrɔn i kafirilama de bi sa. Tiɲɛ. Sahaba bɛɛ man ɲi. Ayi a bɛɛ man ɲi. Ala kira yɛrɛ ye sahaba dɔw danga. Ala ye dɔw danga. E ko a bɛɛ ka ɲi. Ayi a bɛɛ man ɲi. Ka Ala ni kira sɔsɔ. Sigi. Allahu Akbar. U bɛ min fɔ mais olu tun ye nafigiw de ye. Anw de ye maa ɲuman ko fɔ. Ayi an m'o fɔ. Nafigi ka ɲi wa? Man ɲi. An ko sahaba jugu de. Ni nafigi don nafigi man ɲi o. Tiɲɛ siga t'o la. O tuma na o fɔ e de ye nafigi fɔ o tuma na a man ɲi. O ye wulibali yɛrɛ ye. Sahaba juguw bɛ yen. Bɛɛ ka ca. Kira sɔlɔ silam. Se kɛra Makana. Ala ye se di kira ma. Naam. A bɛ bɔ don min na a dɔgɔra de. Allahu Akbar. Nka a bɛna Makan don min na. A ma bɛn dɛ. Ba bɛn. Mais kira silamɛya ye n bila la de koyi. Bilala. Ni silamɛ sera a bɛ sabali di. Allahu Akbar. Nka silamɛ sebali b'a fɔ n bɛ silamɛ ɲɔgɔn malo i yɛrɛ b'a dɔn kafiri don. Tiɲɛ. Firawunɛ don. Hali n'a ka alimami don kafiri don. Tiɲɛ siga t'a la a bani. Ni silamɛ sera a bɛ sabali. Tiɲɛ o bɛ kɛnɛ kan. Allahu Akbar. Ala kira sɔlɔ silam. Naam. Faso ye min da kira kan bɛɛ b'a dɔn. O dɔnnen don. Siga. A ye min da a ka sahaba fɔlɔw kan bɛɛ b'a dɔn Makan kafiriw. Allahu Akbar. U ko halala yɛrɛ tɛ. Allahu Akbar. Ko Abulayi den tɛ. Siga. N fɔra Ala kira ma. Allahu Akbar. Ka bɔ halala la pewu. Allahu Akbar. Mais kira ye Makan minɛ min kɛ. Naam. Su kora ka sɔrɔ u ma se Makan. U sera fo wuladanin fɛ. Kira ko sahabaw ma ko an kana don Makan su fɛ. Allahu Akbar. E ko mun na? Siga. A ko non n'an donna Makan su fɛ u hakili bɛ wuli. O bɛ kɛ. Siga. U hakili bɛ wuli. A fɛn tununnen bɛɛ t'i ye. Ayi tɛ ye. Silamɛya bɛ hinɛ koyi. Siga t'o la o. I fɛrɛlen ye jugu ma. Walahi. Mais kira ko la. Allahu Akbar. A to dugu ka jɛ. O yɔrɔ bɛɛ nafigi dɔw wulila. Naam. A bani. U y'a ye ko cɛ faso nɛgɛ y'a minɛ. Allahu Akbar. Cɛ faso nɛgɛ y'a minɛ. Allahu Akbar. U wulila u bɛ kira kɔrɔfɔ. Mɔgɔ min b'i sigi ka kira kɔrɔfɔ o ye maa ɲuman ye. Ayi a n'o ka ca. Sigi. Allahu Akbar. Dugu jɛra. Yanni dugu ka jɛ tuma min na kira k'u ka si Makanso da la. U ko kira ma ko e bɛ si mini. Allahu Akbar. Ko an bɛ t'e bila i ka so wa. Kira ko so bɛ fɛ wa. Ayi o tɛ yen. Kadija ye yɔrɔ min di ne ma kafiriw y'an gɛn k'a feere. Naam. Sigi. N bɛ taa n da so bɛ n bolo wa. Ayi tɛ yen. A ko a ye n ka tilisi siri n muso kaburu la. Allahu Akbar. Fitiriwale ye kafiri de ye. Tiɲɛ siga t'a la. Maa maa ti maa ka ɲuman dɔn kafiri don. Tiɲɛ siga t'o la. O ye wulibali yɛrɛ ye. U ye kira ka tilisi de siri a muso kaburu la a muso kaburu. Allahu Akbar. A donna ye zikiriyatiw bɛ ka ka na kunun min tɛmɛna ale n'a muso tun bɛ cogo min na muso in ye min k'a ye. Allahu Akbar. Muso ɲuman ye mɔgɔ ba de ye. Siga t'a la. Walahi kira kamana mana gan ni muso in de b'a sabali. Tiɲɛ.
aka kɔrɔ kira ye si la a ye fɛn caman ye a ye fɛn caman mɛn Allahu akbar o cɛ a kun bi kira dɛmɛ de siga kira ma sɔn ka muso furu ka fara kan ayi makɛ mais fatu maka bi minɛ don min na o y'a sɔrɔ a fatura Allahu akbar kira nana kaburu la ka si ye ka ala wele ye ala n b'a dɔn ni muso in t'i jeni siga nka n bɛ fɛ i k'ale jinɛ so dɔ di ne yɛrɛ ma n k'a yira muso in na k'a ye min kɛ ne ye ko ne ma ɲinɛ siga abani bilahi ɲuman dɔnbali man ɲi nin y'an ka kira de ye tan han mais a sera faso la a ma sɔn ka du ka sufɛ fiyewu k'u hakili bɛ wuli k'u hakili bɛ wuli Allahu akbar n bɛ fɛ ka nin fɔ an baw ye min b'a bolo a y'a minɛ wallahi n y'a fɔ ye siɲɛ caman an bɛ y'an kun fɛ de an bɛ y'an kun fɛ de Allahu akbar maa caman bɛ tamanin bi a bɛɛ bɛ walisow de kɔnɔ siga sotigi ka dɔgɔya dɛ ka dɔgɔ i fa ka so a caman b'o kɔnɔ dɛ a caman b'a fa ka so kɔnɔ dɛ Allahu akbar i fa bɛ min mana i yɛrɛ b'a nɔfɛ siga o la an kana ɲinɛ quoi an mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ hɛrɛ ni tɔɔrɔ la f'an k'a dɔn danbɛ nin diɲɛlatigɛ in na a b'i ban de Allahu akbar wali kuma fɔlen tɛ dɛ ayi kuma ma fɔ dɛ ma fɔ ayidara kuma ma fɔ a la dɛ siga ayi jɔnni banna yan min m'a dɔgɔnin dɔ su don bɛɛ dɔ don c'est-à-dire i ye mɔgɔ dɔ su don e ka kɔrɔ a ye siga t'o la o kɛra mɔgɔ dɔ su don n'i ɲɛna i ka kɔrɔ a ye i ye mɔgɔ dɔ ka sanga mɛn e ka kɔrɔ a ye o kɔrɔ ye an bɛɛ b'an k'u fɛ siga t'a la e ka kɔrɔ min ye o sara ka ban garanti jumɛn b'e bolo ayi garanti tɛ yen bilen siga an b'an kun fɛ Allahu akbar an mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ an ka miiri ko ninnu bɛ ban Allahu akbar saya b'a ɲɛfɛ baɲɛ nin bɛɛ y'o labɛn dɔ de ye labɛn belebele wallahi parce que alakira taara ka min to an bolo a ma taa kun fɛ dɛ a kumana dɛ mara wala kira kumana ka taa kuranɛ b'an bolo yan kɛnɛ kɛ yan o kuma ninnu na an k'an cɛsiri alakira ka denbaya ko la kunfɛ baara tɛ an bi alakira sɔlɔlahu alaihi wasallam a ka kumanɔw de nɔfɛ siga t'a la nin ye jabir bun abdulahi ka hadisa dɔ ye jabir bun abdulahi ale ye alakira ka sahaba belebele ye madinɛ ka don عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته يوم عرفة وهو على ناقته القصوى خطب فسمعته يقول أيها الناس إني تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا الله أكبر لن تضلوا الله أكبر ako cogo di kitaballahi wa itrati ahla baiti ako silamɛw ma jabir bun abdullahi de y'a fɔ ko kira ma hiji ko fila kɛ kira hijira siɲɛ kelen de siga t'a la o hiji na arafa kira y'a jɔ ye de sallallahu alaihi wasallam k'a ka kuma labanw fɔ k'a ka kuma labanw fɔ o kuma labanw na n y'o f'i ye ka kɔrɔ a kumanen ka kuma kodɔnnaw sɔmina ko a bɛna taa nin ka kuma in a b'i n'a fɔ an tɛ ɲɔgɔn ye bilen u nana ɲininka a ka diinɛ ɲɛ f'u ye a k'a f'u ye fɔcogo la hali u kana nimisa ko hali n ka kira ɲininka nin na a kɛra mɔgɔw kɔnɔ ko kitabu caman de bɛna sɛbɛn nin kuma in na kira ye wulila k'i jɔ a ko n b'i diinɛ ɲɛfɔ ye a ti nimisa ko ala kun ka maa ɲininka n kɔfɛ bɛɛ y'a tulo ma jɔ a ko silamɛw n bɛ min fɔ a ye n'a dara a la ko ala ye kelen ye a y'a tile nin kuma in ka bon dɛ n'a dara a la ko ala ye kelen ye ko aw ye silamɛ ye min b'a bolo sisan a y'a tile ko wa diinɛ banna
Aïdra. Oh, cɛwe muso fila bɛ min kunna a bɛ cogo di? Sige. A bɛ cogo di? Allahu akbar. Ma nɔgɔn dɛ. Diinɛ kɔfɛ n'i ko i ye silamɛ kɔni ye. Naam. Kira ye min fɔ an ye. Ko i tile. Allahu akbar. Dana ye. I tile i n'i muso cɛ. Cɛ. I tile i n'i denw cɛ. N'i ye faama ye i tile i ni fandenw cɛ. Sige. Wulibali. A ma nɔgɔn dɛ. Ma nɔgɔn. Nin don in de la. Jabiru bun Abdulahi de y'a fɔ. Naam. A ko ale ye Alakira lamɛn. Nin don in. Naam. Arafa. N b'a ɲini Ala fɛ minnu ma hiji Ala k'a nɔgɔya aw ye. Amin. Ala sɔn. Allahu akbar. Ala k'aw ɲɛ da Arafa. Amin amin. Ala sɔn. Kira jɔlen Arafa a ko cogo di? A ko silamɛw ma. A ko ayuhan nas. Allahu akbar. Ya aw mɔgɔ jama. Sige. A ko ne Muhamadu bɛna taa. Bienvenue chez Kabbalah. Nka n bɛ fɛn fila to aw bolo. Allahu akbar. Fɛn fila min. N'a y'a minɛ. A ti fili n kɔfɛ. Ayi. Allahu akbar. Fɛn fila min n'a y'a minɛ a ti fili ne Muhamadu kɔfɛ. Ayi. Allahu akbar. Bɛɛ y'i tulo majɔ. Wallahi. A ko cogo di? Naam. A ko kitaballahi. A ko n bɛ taa ka Ala ka kitabu to aw bolo. Allahu akbar. Wa itrati ahala baiti. Sige. N bɛ taa ka n somɔgɔw to aw bolo. Allahu akbar. A sera dana. A ye kuranɛ minɛ. A ka ni Muhamadu somɔgɔw minɛ. Allahu akbar. Minnu bɔra ne na. Wala. A y'u minɛ. Sige. A ko jɔnni ye nin kuma in fɔ? Tirmizi. Cɛ. A ka hadisa kitabu la n'a bɛ fɔ ko sunanu Tirmizi. A hadisa nimero 3776. A yɔrɔ dɔnna. Tirmizi. Cɛ. O tɛ siya ye dɛ. Ayi o tɛ siya ye. O de la ne ko. Kira somɔgɔw ka ko la. Ne b'a ta suna sira kan anw ye sunamɔgɔw ye. Cɛ. Mais ni ko suna kuma dɔw la a bɛ mɔgɔw degun dɔɔni. U t'a faamu. Ayi. Bilahi anw ye sunamɔgɔw ye. Wala. Mais suna tilayɔrɔ de ka ca. Ka ca. Ni waati dɔ sɔrɔ la an bɛna suna in walawala. Mɔgɔw ka se k'a dɔn suna yɛrɛ ye mun ye. Wulibali. Sige. An ka alimamiba 4 bɛɛ sara suna de kan. Cɛ. Siga t'o la. An ye sunamɔgɔw de ye. Cɛ. Mais suna yɛrɛ ye mun ye? Munna dɔw y'a tɔgɔ ta? Munna bɛ fɔ dɔw ma? An bɛ n'o walawala don dɔ la. Bɛɛ ka se ka ko in faamu. Allahu akbar. O bɛ kɛ. Sige. O la. Kira somɔgɔw bonya n'u karama la. Ne b'a bɛɛ di suna sira de kan. Allahu akbar. N t'a di siya sira kan. Ayi. Mais n y'a fɔ siɲɛ caman. Anw ka diinɛ tɛ e ko min dɛ. Ayi. Anw ka diinɛ ye. An ye min faamu suna na. O ɲumanw. Wala. An b'o ta. Siga t'o la. N'an ye fɛn ye siya aw bolo. N'o ka ɲi. An b'a minɛ. K'a fara an da kan. Allahu akbar. O bɛ kɛ. Sige. Mɔgɔ kana siga o la dɛ. Ayi. Anw ka diinɛ y'o de ye. Wala. Anw nunjuru tɛ maa bolo. Anw nunjuru anw y'a di Ala de ma. An ka faamu mana an bila yɔrɔ min na min kan k'o ye ɲuman ye fan o fan fɛ an b'a minɛ. Allahu akbar. A bɛ minɛ. A faamuna? A faamuna. Tirimizi de ye nin fɔ. Cɛ. Nin ye n bɛ fɛ ka mun fɔ a ye Alakira ko kuranɛ ni ne somɔgɔw. Cɛ. A y'a fɔ ten. An filɛ kɛnɛ jumɛn kan sisan? Mais nin hadisa in fana Alibani a ko wulibali don ko sɔsɔ cogo t'a la. Cɛ. A ti yɛlɛma o. Alibani ko ten. Wala. Alibani ye karamɔgɔ dɔ de ye. Sunamɔgɔ bɛɛ bɛn'a ka k'u kunkolo don a ka juru la. Ko ni nin ko hadisa min ka kɛnɛ k'o ka kɛnɛ koyi. Cɛ. O ye wulibali yɛrɛ ye. O Alibani ko nin hadisa ye ko kira ko a bɛ fɛn fila min to. Ale Muhamadu bi taa ka fɛn fila min to kuranɛ a n'a somɔgɔw. Alibani ko hadisa in ye wulibali ye. Alibani yɛrɛ nana n'a ye kun. A ka kitabu kɔnɔ min bɛ wele ko silsilatul ahadisi sahiha. Alibani nana n'a ye o la. A ka hadisa nimero la 1761. Allahu akbar. Yɔrɔ dɔnna. K'a sabati. Ko wulibali don. Kira taara ka fɛn fila de to Ala ka kuranɛ n'a somɔgɔw. Olu don. Yarɔ a banna sa dɛ. Kumana aw sigilen bɛ kira somɔgɔw de ka bonya dɔ kɛnɛ kan bi. N'o ye Hasanu ye. Allahu akbar. O sara o bɛ Ala yɛrɛ de bolo. A b'a tigi bolo.
a y'a cɛsiri kira somɔgɔw ninnu ka ko la ni min bɛ se ka min k'a la a kɛ i b'a ye bilahi n'i y'a kɛ i b'a ye kɛnɛ kan sigi an b'an baw fo walahi u y'i laminɛ nin bɛna barika min don dugu in na yan nin bɛna hɛrɛ min se dugu in ma a bɛ n'a ye walahi o ma wuli maa si ma alakira somɔgɔw bonya n'ala m'a bonya siga t'a la jango ni mɔgɔ 5 min n kofɔra mɔgɔ 5 jumɛn ye kira ye cɛ dɔw de wele k'u don a ka kasa birifini kɔrɔ ka birifini biri u kan ko ala Mamadu bɔnnaw filɛ Aliyu b'a la Hasanu b'a la Huseini b'a la Fatima b'a la kira yɛrɛ b'a la wulibali dafara yaye mana ni mɔgɔ 5 in a tɔw bɛ yen dɛ a camanba bɛ yen mais n'i nana du o du kɔnɔ dutigi den 20 b'a fɛ i ko dutigi ma i ka Daramani bɛ yen wa a ko a bɛ yen Daramani a ye Daramani wele ka na i y'i bolo don ka 20 di Daramani ma ko nin k'i ka selimafini ye i y'a dɔn i ma fɛn di tɔw ma mais fa bɛ kɛ di a bɛ nisɔndiya dɛ i ye kelen de ta mais tɔw bɛ yen o mais nin kelen in tali jara fa ye hali ni tɔw ma ta siga t'o la kumana wa alakira somɔgɔw la n'i ye kelen da o ka di ala ye o ka di kira ye hali n'i ma tɔ ta wulibali sigi kumana su na ye suba de ye ka bɔ ala b'a dɔn ne yɛrɛ lafiyalen tɛ mura kelen bɛ kan mais wallahi a bɛ kɛ ne faso la kama n ko mina i bɛna siga t'o la mais n faso fana ye n bonya ka mairie wuli ka an ka dugu kamalenw wuli n'o ye Dawuda ye olu ka taa ne nɔfɛ vraiment n ko mairie ma n tɛ se k'a fɔ a ye n tɛna mais ne yɛrɛ b'a dɔn ne bɛ min na ye bi sisan siga t'o la mais n ko mina sigi n ko mina dɛ i bɛna nana an faralen b'aw ka ala ko in na fɔ lahara et puis a b'an nisɔndiya de k'i faso ye k'i faso ye nin ye cogo la k'a sɔrɔ ne yɛrɛ ma sa a ma dan sɔrɔ a la wa kira ye min fɔ an ye nin 2 don dɛ kuranɛ n'a somɔgɔw amin kuranɛ n'a somɔgɔw o hadisa in a ma dan Tirmizi ka fɔli ma n'i ye riwaya in lajɛ Seydina Ali o y'a fɔ o ye sahaba ba ye sahaba ba dama tɛ alul beyti don o ko ni hadisa in ko kira y'a fɔ Zaidu bun Arkam o y'a fɔ Abu Sa'id al-Khudri nin ye sahabaw de ye an ta tɛna se k'olu walawali ye su in na o fana ye nin kuma in fɔ Abu Hurairata o fana ye nin kuma in fɔ Amru bun Awfu o fana ye nin kuma in fɔ Ibnu Abbas o fana ye nin kuma in fɔ a bɛɛ k'u y'a mɛn kira fɛ kumana ɲɔgɔnzama bɔra o la sa dɛ o kɛra wulibali yɛrɛ ye o kumana n'o kɛra wulibali ye o t'a bannen ye a ɲɛfɔ hadisa wɛrɛ bɛ yen Zaidu bun Arkami de y'o fɔ Zaidu bun Arkami ko qala qama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yawman fina khatiban bima'in yud'a qumman bayna makkah wal madina fahamidallaha wa asna alayhi wa wa'aza wa zakara thumma qala amma ba'd ala ayuhan nasu فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي رواه مسلم في صحيحه الله أكبر اقرأ naso la bi fam ni mina na ka bɔ Zaidu bun Arkamina ala ka diɲɛ ba ma Zaidu ko ko do dɔ la olu bɛ kungo kɔnɔ
o bɔtɔ don Maka o bɛ taa Madinɛ u bɔra Maka hiji la Alakira tun b'a la u nana se Madina yan'u ka se Madina k'u nana se kɔda dɔ la kɔda in bɛ wele ko Humman k'u sera yen k'a bɛ Maka ni Madinɛ cɛ ko Alakira jiginna ni mɔgɔw ye sallallahu k'u lafiya k'o yɔrɔ la kira wulila a ye Ala tanu ka mɔgɔw waaju parce que o y'a sɔrɔ a ka waati surunyana fɛn dɔ fɔra a ye a sɔmina a sɔmina min kɛ a kumana mɔgɔw fɛ k'u waaju ka kuma bɛɛ f'u ye o kɔfɛ a ko hey adamadenw mɔgɔw a ko i k'a dɔn ne tɛ dɔwɛrɛ ye farikolotigi kɔ koyi Ala ye n ci mais ne ye farikolotigi de a bɛ surunya Ala ka ciden ka na ne nɔfɛ nka Ala ka wele jaabi o kɔrɔ ye a sɔmi bɛ ne na ne ni saya man jan nka n bɛ fɛ ka fɛn dɔ fɔ ye n bɛ fɛn fila to aw bolo yan a y'a janto la a ko a fɔlɔ ye mun ye Ala ka kuranɛ ko kanda bɛ kuranɛ de kɔnɔ nɔrɔ bɛ kuranɛ de kɔnɔ ka dusukun fiɲɛ ko ko a ye Ala ka kitabu minɛ a ka dɛrɛ a kan a ye Ala ka kitabu minɛ ko a ye mɔgɔw su ka kɛ kuranɛ kan ko a sɔrɔla k'a fɔ ko wa ahala baiti ko a y'a janto somɔgɔw la ko a y'a janto somɔgɔw la a ma da o ma dɛ ko a ko silamɛw n b'a ma ni Ala ye n b'a hakili jigin n b'a ma ni Ala ye a k'a janto n bɔnnaw na n b'a ma ni Ala ye a k'a janto n bɔnnaw na n b'a ma ni Ala ye ne ka saya surunyana a k'a janto somɔgɔw na siɲɛ saba a bɛ kitabu jumɛn kɔnɔ sunamɔgɔ bɛɛ bɛnn'a kan k'a fɔ kitabu minnu tɛ fili ko kitabu dɔw bɛ yen olu tɛ fili fiyewu Bukhari ni Muslim wa Muslimu de nana n'a ye Muslimu ko nin kɛra koyi a b'a ka hadisa nimoro min na hadisa 2000 ni 400 ani 80 hadisa 2000 ni 400 ani 80 a yɔrɔ dɔnna a b'o de la a ko ni hadisa in b'a yira silamɛw la diɲɛ do bɛɛ fɔ ka taa dugukolo meleke ko Alakira somɔgɔw ni maa man kan ka kɛɲɛ ayi u tɛ kelen o kumana ni kira yɛrɛ de ko a y'a hakili to somɔgɔw la a y'a kɛ Ala kama uzakirukumullah n b'a ma ni Ala ye a y'a janto somɔgɔw la mais mɔgɔ 3 min mɔgɔ 4 de tun bɛ birifini kɔrɔ ka fara kira kan kira y'a mɔgɔ 5nan ye mɔgɔ 4 min tun bɛ birifini kɔrɔ ni kira ko Ala ne somɔgɔw de filɛ o mɔgɔ 4 na u ye 3 faa Américains m'a faa dɛ Chrétiens m'u faa dɛ Yahudiyaw m'u faa dɛ la minnu ko Allahu akbar sami Allahu liman hamda n'u ye kuranɛ kalan i ɲɛna i ɲɛji bɛ jigin i b'i denni d'u ma olu de y'a bɛɛ faga an filɛ Hasanu min tɔgɔ la su in na Hasanu muso u y'o nɛgɛ Hasanu muso de ye pɔsɔni kɛ Hasanu kɔnɔ k'a faga ko jaada pɔsɔni k'a kɔnɔ k'a faga Hussein o kunkolo tigɛra cogo min na o ɲɛfɔra aw ye a don ani Alakira ka denbaya min sara a cayara dɛ Abdulayi ibn Abbas ko ale dalen ka sunɔgɔ a sugora ka Alakira ye sallallahu alaihi wasallam kira bɛ ka fɛn dɔ tɔmɔ dugu ma a b'a kɛ minɛn kɔnɔ a bɛ fɛn dɔ tɔmɔ dugu ma a b'a kɛ minɛn kɔnɔ k'ale ko kira ma nin ye mun ye ko kira ko o don ale ye kira ye don min na nin sogo la
kira kunsigi yɛrɛkɛlen don Allahu akbar karo ni i lafiyalen don ko i ka ko b'i sago la i b'i kun pɛn k'i kun dara kɛɲɛ k'a ɲɛ mais k'a y'a sɔrɔ kira kunsigi bɛɛ yɛrɛkɛlen don Allahu akbar k'a sɔrɔ kira yɛrɛ tun bɛ mɔgɔw ladi o la a kunsigi yɛrɛkɛlen don a ka fini gɔngɔ dalen don a la akhbar Allahu akbar gɔngɔ dalen don a la Allahu akbar a ko ale ko nin ye mun ye a ko n bɛ ka Huseni ni a bɔnnaw o y'u faga sisan n bɛ k'olu de joli tɔmɔ a ti ku duguma n bɛ k'a cɛ ka kɛ n ko Allahu akbar Abdulayi ibn Abbas ko ale wulila ko bilahi a y'a sɔrɔ o selifana kelen in de la Huseni fagara Karbala Allahu akbar aydra alors mais kafiri m'u faga selilaw de y'u faga o de la n b'a fɔ ye selila kafiri fin de ka ca siga t'a la seli bɛ n'u ni tigɛ mais kafiri si tɛmɛ t'u kan siga t'a la Allahu akbar seli bɛ maa kɛ silamɛ nkalon fin kuma bɛɛ n'a kɔrɔ de don siga t'o la wallahi ala ko selila dɔw ma ala kira kɔfɛ ko kafiriw don la tusalli ala ahadin minhum mata abadan ولا تقم على قبرهم إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون alors ni Qur'an aya de ala ko kirama kafiri dɔw b'i kɔfɛ ka seli kafiriw Allahu akbar mais o ko ala yɛrɛ t'a ɲɛ dɔn ala sɔsɔla caman bɛ misiri kɔnɔ o bɛ ka ca karamɔgɔw la kɔni Allahu akbar minnu ko k'u y'u ka docteuriya ta kabakolo la siga ala ko selilaw kafiri i ka misiri kɔnɔ tɛ dɛ ala kira ka misiri kɔnɔ i ka alimami bɛ minnu seli tɛ dɛ kira bɛ ka minnu seli wulibali o de la suratu tawba o de la ala kira ko sallallahu ko n bɛ taa ka fɛn fila ko kuranɛ kana tila a la dɛ ni kuranɛ kun tɛ yan sɔrɔ ko in banna o ye tiɲɛ bilahi aydra kuranɛ ye ko in ɲɛnabɔ de mɔgɔw bɛ yan a tɛ finnen don kafiri tɛmɛ d'a kan siga t'a la seli Allahu akbar a to an ka dɔn minnu k'u bɛ kira faga selilaw kun tɛ yan olu don Allahu akbar k'u da ɲɛ kulukɛrɛ kan u bɔra jihadi kɛyɔrɔ de la dɛ u ni kira bɛɛ taara jihadi kɛ Allahu akbar natɔ kira ko bɛɛ ka taa siraba fɛ ko silamɛ bɛɛ ka taa siraba fɛ ko kulu sira in ko ale bɛ t'o fɛ ko mɔgɔ kana nɔ la dɛ a ye mɔgɔ fila ta ko ni mɔgɔ fila in dɔrɔn kelen bɛ n ka bagan dajuru minɛ kelen b'a gɛngɛ an mɔgɔ saba de bɛ taa silamɛ tɔw aw bɛɛ ka taa siraba fɛ u bɔtɔ kɛlɛkɛyɔrɔ la alors mɔgɔ min bɛ se ka taa jihadi la o man jugu misiri kɔnɔ k'a kɛ tan ala kuwara ala kuwara u bɔra jihadi kɛyɔrɔ de la kuranɛ de y'a fɔ alors silamɛ y'o siraba minɛ kira ye kulunkɛrɛ minɛ alors réunion teliman dɔ kɛra silamɛ dɔw fɛ Europe a ma fɔ seli bɛ mɔgɔ kɛ silamɛ ya ninnu kun tɛ seliya seli dama don u bɔtɔ tɛ jihadi la nin selila bɛɛ de bɛ se ka jihadi kɛ ninnu bɔtɔ filɛ jihadi la kira ka sahaba bɛɛ kun ka ɲi a bɛɛ kun ma ɲi kafiri fiw kun b'u la siga t'a la tiɲɛnikɛlaw kun b'u la o ye wulibali yɛrɛ ye a dalilu ye kuranɛ de ye n'i ye kuranɛ sɔn i kafiriyara o bɛ kɛnɛ kan aydra an karamɔgɔ o yɔrɔ bɛɛ réunion teliman dɔ kɛra silamɛ groupe dɔ fɛ ko an k'an den ka taa kunbɛn hali bamuruko t'a la a bɛ kulu min kan an b'a ka bagan jatigɛ ni bagan binna n'a ye ka bɔ kulu kan a balo cogo t'u si la bilen o yɔrɔ bɛɛ u y'u da masqué parce que u bɛ jalamugu min meleke u y'o kɛ k'u da siri u groupe taara yɛlɛ k'u den kira ɲɛ u yɛrɛ y'a dɔn kulu yɔrɔ min ka jugu dɛ u taara kira kunbɛn yen kira sera dɔrɔn u girinna riwaya dɔw ko u girinna min kɛ bagan ja tigɛra o yɔrɔ bɛɛ kira bɔra ka bin mais ala y'a kɛ a binna kulu kan a ma jigin denmisɛnnin kamalen minnu b'a nɔfɛ cɛw don u sera ni ka kira dɛmɛ ka ala ka dɛmɛ ka kisi kɛ o yɔrɔ bɛɛ u girinna ka sin mɔgɔ ninnu na
denmisɛn u y'u ka bamuru sama ka sin damurukulenw na o yɔrɔ bɛɛ u y'u kɔ da u y'u kɔ da ko ɲɛma jɔlen u seginna ka na kira nɔfɛ kira k'u ma aw ye maa dɔn u la wa u ko kira ma la u da melekelen don maa dɔn man di u la nka an ye bagan dɔw tigi dɔn donc an yɛrɛ denmisɛnninma tamaniya an kun bɛ fali dɔw tigi dɔn siga t'o la o ye wulibali ye dɛ hali misiw n'u tɛmɛna dɔrɔn a bɛ fɔ nin ye Sogorilakaw ta ye dɛ siga t'o la nin ye marakaw ka misi ye parce que an bɛɛ de bɛ sɛnɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ anw n'u de bɛ taa misiw gɛn an bɛ bɛɛ ta dɔn o bɛ dɔn i bɛ bagantigi dɔn o bɛ dɔn a mana bagan minɛ i ka foro la a dɔw b'a i b'a tigiw dɔn nin ye karisa ka misi ye o bɛ dɔn o bɛ dɔn o yɔrɔ bɛɛ minnu ni kira min kun ye kira accompagner minnu ni kira kun bɛ ka taa u ko kira ma an ma mɔgɔw dɔn parce que u ɲɛ datugulen don mais an ye bagan dɔw dɔn an b'olu tigiw dɔn o dɔnnen don o kɔrɔ y'a tigi dɔnna tigi dɔnna mana ninnu tun bɛ fɛ ka kira de faga mais ala ye kira bɔ mais u bɛ ka seli n'a fɔra seli tɛ silamɛya ye mɔgɔ dɔ b'a fɔ k'i t'o faamu bilen o bɛ kɛnɛ kan selila dama min dabalijugukɛla mɔgɔ fagalaw bɛ misiri kɔnɔ o dɔn tɛ wa o dɔnnen don dugucilaw bɛ misiri kɔnɔ ka seli o dɔn tɛ wa o dɔnnen don hasidiw bɛ misiri kɔnɔ o dɔn tɛ wa o dɔnnen don alors seli bɛ se ka kɛ silamɛ galonfin a n'o ka jan ka kɛ ni waatiw cogoya ye ni ala sɔnna ma donna nataw la aw na ni laseni tɔ sɔrɔ yan'o cɛ an bɛ foli ani waleɲuman dɔn ta k'a ɲɛsin tamani hasaniya maa bɛɛ lajɛlen ye kɛrɛnkɛrɛnya la an ba ɲuman min kɛra nin ko sababu ye n'o ye Hayidara Tanti Halima Dagamaisa ye fo ka taa se an balakaw kelen o kelen ma